तृणमूल युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विमान दत्ता के नेतृत्व में शनिवार को सीतारामपुर के टैगोर मैदान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने कहा, तृणमूल कांग्रेस मानस सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा कर रही है। रक्तदान से कई लोग की जिंदगी बचती है। तृणमूल कांग्रेस का युवा संगठन जिम्मेवारी के साथ सामाजिक कार्य में लगा हुआ है। जिला अध्यक्ष पाथवा देवाशीष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सामाजिक कार्य करने के अलावा राज्य सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहयोग में भी अग्रणी है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्ग को मिल रहा है। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विमान दत्ता ने कहा कि जिला अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे जिला स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां तृणमूल कर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अवसर पर पश्चिम बर्धमान जिला के चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, कुल्टी ब्लॉक अध्यक्ष कंचन राय, INNTTUC अध्यक्ष बाबू दत्ता, युवा उपाध्यक्ष भोलू खान, पार्षद शादाब्दी भंडारी, पूर्व MIC मीर हासिम, पूर्व पार्षद पप्पू सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेसेর পক্ষ থেকে আমরা 1 জানুয়ারি থেকে 12 জানুয়ারি মানব সেবায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস আমরা প্রোগ্রাম নিয়েছিলাম, যে প্রোগ্রামে বিভিন্ন সামাজিক দিক ছিল। একদম কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের বই খাতা, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, হসপিটালে ফল বিতরণ এবং রক্তদান শিবিরের মতো প্রোগ্রাম আমাদের ছিল। সেই প্রোগ্রাম আজকে আমরা কুল্টি ব্লকে করছি। এখানে প্রায় 50 জন রক্ত দেবে আজকে এই প্রোগ্রামে। এই প্রোগ্রাম আমাদের চলতে থাকবে। আমাদের উজ্জ্বল দা, আমাদের অভিভাবক এই কুল্টি ব্লক বিধানসভা রয়েছেন, আমাদের কাঞ্চন দা রয়েছে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল যুব কংগ্রেস কাজ করে চলেছে ব্লকে ব্লকে, এবং এই কাজ আগামী দিনে আরো চলবে। এখন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব সভাপতি পার্থ দিয়াসীর নির্দেশে আমরা 1 তারিখে 1 জানুয়ারি আমরা একটা জেলা থেকে একটা প্রোগ্রাম লঞ্চ করে মানব সেবায় পশ্চিম বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা প্রতিটি ব্লকে ব্লকে এইভাবে আমাদের অনুষ্ঠান পালন হচ্ছে। আজ আমাদের কুল্টি ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করেছি। আমরা এটা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আজকে আমাদের এই উদ্যোগ। আজ কত ইউনিট? 50? আমরা মোটামুটি 50 টার্গেট করেছি।